মতে পড়ানি নেমো ଆଉ ରୋମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ମିଳିବେ ତୁ ଯଦି କରିବୁ କଲେଜ ପଢୁଆ ଝିଅ ପଢି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି ତୋର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ରୋମାନ୍ସ କରିବୁ ବାପା ଯାହା କହିବେ ମତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଉପରେ କଥା ମାନି ପାରିବେନି ଭାଇ କଣ କହିଲୁ ଶୁଣା କେମ୍ପା ମୋ ଦେବତା ଭଳିଆ ବାପାଙ୍କୁ ତୁ ରାକ୍ଷସ କହିବୁ ନାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ कर्मण्य को लाभ कौन एक लैंगड़ाटा ए साला छाय मरी जीवो ये साला केम्पा मोटे बहुत भलिया बापा को राक्षस कहिबो तू केम्पा मोटे आती दिमो तू मरी जाबे ना ओ बड़े पुण्य मारो दंड नताए अवश्य जीवो সেই অমাবাস্যার অন্ধকারে তোমার বাপার সাম্রাজ্য ডুবি দিব দেখুছ কেম্পা মতে অভিশাপ দেই চালিগলা আমি তো আমার সবু কলা কর্মর সাক্ষী ऐसे राजेश महापात्र ये भाई से 30 वर्ष तोर कहानी मन पकाना राजेश महापात्र परिवार ये केमिति वर्ष हबो से बाबा हम करि साछि ए कथार निके खोली की कहा भाई मु के कहल मु बांकरी को सारा टंकरे खेल को बिना पैसा रे कटाइले को सोना खिला आसो आसो ये भाई ये होची सोनी माने वो भारी जे होची बेकी मानो जोई नमस्कार अंपला नमस्कार अरे राजेश महापात्र हुआ बहु बुढ़ी दिना सभा किया करे वो जीवन आज धन्य हो गला रे ओ हेला हेला एथर को मु तो अरे तू तो करि बार देखै नायो को सेमित किछ दरकार नै तोड़ाई रे मु कोन कहउथली कि बापा को रिटायर्ड पर घरे आर्थिक समस्या हम एते पाठ पढ़ी भी कि चाकरी टे भी नहीं मु कल कहउथली कि अंकल आपन का फार्म रे जदी हमर दियर भाउज को चोदे चाकरी मिल जानता अरे ये गोटे कथा धरी नियो आज ठार मो फार्म हाउस रे तम दिजर चाकरी हेई गला धन्यवाद अंकल आपन को अशेष अशेष धन्यवाद ओ हेला हेला एथर बाबा को नाटक देखौछु मु तमरो की सेवा करि पारे नहीं अंकल आमर किछि दरकार नहीं आमे एथर आसितो अंकल आमे एथर आसितो आसुसा
ଆରେ ଆସୁଛ କଣ ସୌଭାଗ୍ୟ ଘରକୁ ଆସି ଏମିତି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଯିବ ଆରେ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଏ ସତୀ ଯା ଏ ଦିଟାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯା ହଁ ଶୁଣ ରହିବା ଖାଇବାରେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ଯା ଯା ହଁ ବାବା ହଉଛି ଦେଖି সোনাক্ষী চলো চলো ମୋ ରୁମକୁ ନାଇଁ ଶକ୍ତି ଭାଇ ଆରେ ନାହିଁ ନାହିଁ କଣ ସୌଭାଗ୍ୟ ଘର ବୋଲି ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଅଙ୍କଲ ଏ ମୋ ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୋଷେଇ କରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋ ଘର ପବିତ୍ର ଆରେ ଯା ଯା ମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରୁ ନେଇ ଯା ଅଙ୍କଲ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଥାଉ ବିକି ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଏମିତି କହିଲେ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ମନ କଷ୍ଟ ହବନି ଚାଲ ବିକି ଭିତରକୁ ଚାଲ ଚାଲ ଶକ୍ତି ଭିତରକୁ ଚାଲ চলো ये कौन स्वप्न हत्ता अरे भाई ये तो खाली ट्रेलर थिला ये पूरा फिल्म देखिले तम पाद तल पूरा माटी खसी जीव अरे कथारे टिके खुली कह भाई राज्य सभापति द्वितीय श्री रंभा एशिया रंभा बेच्चा अंको ଆଉ ଦେଖା ପାଇଡା विनाशवाक्या ଏଇଟା ମାନେ ଖାଲି ଆସିଲି जातिरे केला अंदामो कोला प्रेमी का सा झमेला और जे कला झमेला मारन इनी पंजेरो गला ए तरह से राजेश महापात्र ଏଇଟା ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେବି ଷ୍ଟପ୍ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ବନ୍ଦ ସରୁ ସିଲଟା ସରିଲେ କରୁ ମୁଁ ବାଙ୍କ ବାରିକ 12 ଟଙ୍କାର କ୍ଷର କରି ବିନା ପଇସାରେ କାଟେଇବେ ତ ଏ ଶଳା ରାଜା ସଭାପତିକୁ ମୁଁ କାଟି ଦିଆ ओडिशा कालरात्रि घर घड़ी इच्छा होची रंभा बेच्चा पंक्ति चिपिरो एइटी मारी दियन ए भाई ये रंभाड़ा को मार देले हमर खेल सरीसीबनी କିଏ ରେ हां विनाशवाक्या से राजेश महापात्र पुअकु एमिति तैयारी करिबि जे से राजेश महापात्र बंची थाउ थाउ जीवंता समाधि होइबो हे ओ विनाशवाक्या जातिरे केला संदामो कला करेनी कास झमेला आउ जे कला झमेला मारन तिनी पंजिरो गला आका लुलुपा